lamsogo sansati habano ni bukhate norong loge ang dongo susila sang haina hai tini koklam panda tui peke sang sar iem porom gana ananto de porma bai sang kok salai nai TTAADC hapangni barza bon khari tongo sar LDC ungza tabu iem ungza iem ungmani yabulo tamo samung khai tong ar je department ni daitto mankha daitto no busi jotui kabar khai tong sang sar kok salai nai sar pule no lamso chini haba no bukhate sar nungto nono pule na sang haba simaru tangi hindi MDC tongmani tabu EM ka abo belekino batle haba ya paru sar kok nga ke nungto agiwo ADC wo basa wai MDC ka halali asam bari constituency wo abo yang mo nang sar haino hai EM ni bar zaman jaw katabu ga MDC proto sang lugu hamkren bagi samkai mani abo joto lugu rong no ka hasten sembuh ka abo yang mo tahu EM baza marmari ulo je department no dijaka aku belum satisfied da naki enggak gai te satisfied kan te asam logo bahagi kai tong sar awon kisa na tin mak le bisinte kisa sanan bagi na koi hambai serang satina te nai tong le lu no ani chobari chi bai tam ge tak 45 bosor ungka ang coba ongkor mani sini lumur bagi. Awal bisingo 2021 April mas ni 10 tariko Raja ni Buma Khangmai Reza Lengka ang apur keplai ni awai kajak anui ang beko topoka. Lai buat bosor ni pore ang MDC mani pore. Inge Raja jadi আমি লোকি তো ইয়াংকাই তো আং কপ্লাই বুময়া আং আবো 100 বার বসি থানায় তাকে হিন রাজনা আং খিমে রাজনা আং টাটা ছেমে আবং বিরুদ্ধে জীবন কো মা সাকরা ইকে আং MDC আড়াই বছর টাকা বিভিন্ন বড় বিভিন্ন রকম সাহায্য খাইগা আনি ব্যক্তিগত আং কৌরি মানি ভাই TTADC হাপাঙ্গি আমি নিজস্ব বেতন ফন্ত আমি নিজস্ব বেতন ফোনটা আমি বুঝতে চাই আমি কবরি মানি ভাই লুকু হামলে তুবাকা কেননা আমি লাইফ আং MDC ইয়া কুবা আবন বাগৈ আং বাধ্যংকা যে কবি কবিন আবন বাগৈ কবি কবিন লুকুর ওয়ানা হামজাগিত তাবু ককংকা বসে MDC তো অংকা রাজাবো আনো খাইরাক যাব সব সময় অনন্ত আনো এম চাই নাই বো নিজস্ব বুকু কইছা মানবা বো নিজস্ব আড়াই বছর পরে আনো EM সুনামকা EM সুনাম মানে শর্তে আম বেলাই রাজানো আম সব সময় না যাবো আম বিরুদ্ধে কক সাকলা বই যাচ্ছে পরে আনি বুকাগো অনেকটা কক সাপাই অনেকটা কক খাই পেও আনো পাইনান বাকি অনেক রকম কক সাও ang eri khayi mane jehetu ani boyas tabu 73 বছর বয়স am makrahai bahanan sumi kare ei boyos makrahai bar kangkai lukurobo chajagla ani songsaro ani besla mauri tumu ani besasung marato obono ang wasuyo ang mantul metun tong last moment ano moharas je ano barza bagiriga oro je barza dimani cooperative এবং আনো সায়েন্স অফ টেকনোলজি এনভায়রনমেন্ট ও কথামনি মানে তাবক দङ কিন্তু কোঅপারেটিভ যতটা দङ আন্তর্জাতিক কোঅপারেটিভ ন মোটামুটি গুড়ি নাইকা শুধু একমাত্র 7 নালা এবং 10 টা পজাকো থাংজায় অর দুইটা জায়গা কোঅপারেটিভ গুড়ি যায় তেই দাম ছড়া আনতুন nini ngo saje nini ka ngo untun jotto jaga gurija hawani pore nukha tau cooperative dottor jodi kubui no government of Tripura help khaikanke chin cooperative bahut unnoti hai কয়েকটা জায়গা তো চিনি দোকান তো মানে ফাল তো এই বিল্ডিং দিছে তো এবং মেয়েও যেখানে থাংতা নেই
সবচেয়ে বড় অঙ্ক মাছপাড়া কোঅপারেটিভ বরং 10 কানি জায়গা তো যদি বিল্ডিংটি সবাই বাড়া দিব বড় 1 লক্ষ টাকা ইনকাম খাই নাই এবং আরও যদি সুপার মার্কেট খাই নাই সুপার মার্কেটও খাই মানুষ 10 কানি যাবো বরং ফিচারি খাইছে তো এই ফিচারি সবসময় লিস্ট দিব বড় আনা থাকা 35,000 টাকা পার মান্থ মানো ইনকে কোঅপারেটিভ বড় অন্য আবু বাইরে বেতন দিলাইতো ইনকে অবর কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট आंगारो नाई आको गुरियो आको नाई थानी खूब काम ताबो रंदी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी वो और वो हमके प्रोजेक्ट सुनावे लिखा ताबो कैसा प्रोजेक्ट तुमो और प्रोजेक्ट को 2 कोटी 6 लक्ष टाका रां नि गो पाइनाय सुला पाइनाय ओ सुला हमके 21टा स्कूलो 22टा हॉस्टेल डिस्ट्रीब्यूट खाइनाय अब साप्तान बिथिङाव डिस्ट्रिब्यूट खाइनायनि बागै आरम्भ खायतो कटननो दसि कोन सार अब सुलार कटर खायसे सुलार बेलाय दामनि अब ओ स्कूल बाय हॉस्टेल जोंनाव डिस्ट्रिब्यूट खाइनाय एवं इमिडिएटली अब थेपानानि बागै सप्ताह 15 दिन बिथिङाव थेपानानि आरम्भ खाइनाय नर्थ होते साउथ होते जत स्कूल दंमोन इथिनि एडिसि बिथिंनि only एडिसि दासा only एडिसि बिथिङाव जेदि रेसिडेंसी स्कूलिंग तो हके आजागो थेपानान बागै अलरेडी कागज अंखरका आन्थानि कागज लिस्ट दङ बबो स्कूल थेपानाय आबोजतुन आन्थानि लिस्ट दङ इनके नेक्स्ट टेक एसे बजेट खेगा अब आं फायासनि नबर बजेट खेगा अंको बो उता स्कूलनि बो आं फायासनि सिकांका ताबोखे आं तङै कायसा अंको मुंगोखा कैसा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट ट्राइबल वेलफेयर रिका एवं ट्राइबल वेलफेयर सेंटर रजा और वो नगो नगो थेपानान बगै सुला ते लामाव थेपानान बगै ते कैसा सुला बाय टीची सान बगै এই प्रोजेक्ट 3टा प्रोजेक्ट खाइजा और प्रोजेक्ट যদি सक्सेसफुल जाके सुलार बाय टीची सान बोलते सार ओ खेतो खामारो खाइ माखा खाइ माखा एवं नंगो माखा आवन बगै जों चेष्टा खालायतो सोलार बाय किन्तु अनेक किछु खाइमान जे जायगा पाराव एमन पाराव कारेन्ट करे अ जायगा जों सोलार बाय खाइनान बगै तेब चाइतो नाय आबो आं प्रोजेक्ट नामनाय एवं आरो दायित्व दिमान परे आं बुबगारान सानाय तेसिन दल सानाय पाराव जेखाने कारेन्ट करे लामाव थांगा हठात खालाय बुफां खालाय थांगा कारेन्ट जय थांगा आ जायगा 15 दिन 20 दिन कारेन्ट गरि दं दं ओ जागो बो लामा तुई एवं बाहायके ओ पाराव जों कारेन्ट दिमानाय ए सुलानि दाराते कारेन्ट दिननि बागै चेष्टा खायनाय चाइतो नाय अबसिको जों नायो बुबगारान ति गोबां बर' कक कारिव बुबगारान आं बुनि कक न सानान थाया सरक थानान थाया गोबां एकदम डाइरेक्ट कन्डसाव बर' दिल्लीआव कक सालाय बुन आसले आबो लामा कसन कुमाय थाङो अजे बुबगारानि ककरो लामाव कुमाय थाङो बर' दिल्ली से सौया बुबगारानि বিশ্বাস दं बिनथानि आनि तावि বিশ্বাসै जेदिनो आं फार्स्ट बुबगारानार जয়েন खायो लोकसभा निर्वाचन और बिनि विभिन्न बर' कुमारी बगा देवीनो যখন টিকেট দিনা হিনি বস আইপিএফ দিন ভাইসা না আইপিএফ দিন আং 8 তারিখে জয়েন খাयो ইলেকশন ইসেকা ও জয়েন খাইপুরো আনো পয়লা বিশ্বাস করি ব ফফায়া আংকো পার্টি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট কে গো যিনি এনসি দেবরবা কে গো তো মেম্বার জেনারেল সেক্রেটারি তো তেই তো যত ভাইস প্রেসিডেন্ট তোমাদের যতন তলাও খরনি তো আবার তো এমনিয়া শুধু একমাত্র খরনির বিশেষ ভাগ आं भाई प्रेसिडेंट एवं उनको मेबर कुमार जमा दिया वो उनके जनरल सेक्रेटरी बा और जिनिस नो आं निजी स्वयं नुमा लास्ट मोमेंट एमन अवस्था का आं बाध्य उनका जे सरिबो आं जे 45 बছর राजनीति खेमेनि आं बलंगो आं निजेस 8 बছর तंगि फैगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बे एग्रीमेंट खाइजा 3टा सीट जों तुइ फैजा आनी सरिबो आं तुइसुं फनांगि आइनि आं वासुका जे जगह और वो दुनिया में चलित खा
2 number ino ang nasi ko bong tak hamyahin sama ya 2 number choli to mana ani mokol bai thangmai phon to nukjak ako nang tiklaya jai hok ani ko khai aro ang tongoi ani besako tuisumut ang silana ya ini ang raja no thaisa bai ram maharaj ang party ko tonglak nang jodi ana ya sakre ang phai nai ni ang first bini aro hapai babur congress ang congress jibono khaya national party pun nin khaya hyper bongi যে জায়গা বনি আচরণ বনি যেটা ব্যবহার পার্টি যে ব্যবহার খাইন তুমি আর 2 জন বাদে 3 জন বাদে কেউ রাজা করি ও পার্টি ও আইপিএফ তো তা আমার পরে লাস্ট মোমেন্টে বাধ্য হয়ে রাজা নেই আর হাঁপাইগা রাজা না আমি বিশেষ বড় সবচেয়ে কাইগা যেদিন ফেলোরও বয় ওয়ালাইলে দিল্লিও আঙো তো সইও আনত লাঙ্কা আং ডাইরেক্ট শুনিয়া গানি সেকাঙ্গ আনো মালারিকা রাজা Malaka ang sunya kan dino khulumai bono saka ang to agi TNB chukti kheka ebong TNB president vice president to kintu tao IPF dini ang vice president kintu ang muchumli abong ma dolo to ngani hine ang raja ne ora phaika congratulation hini ang henchi riga sunya kan abone 2 din pore Maharashtra সবচেয়ে চিন বুবা কারণ হিট কে কক সাকা নং যদি এনআরসি কেস ন উইথড্র খাইয়া হাঙ্গাই নং ডাইরেক্ট পদত্যাগ মা খাই এনে বড় ডাইরেক্ট ফেলুরু ত্রিপুরানি ইনচার্জ বড় চার্জ খেমে পড়ে মহারাজ অনেক মানুষ খুবই খুবই চিন হারি বড় রক ফাতানি টনে রক বনা এমন পেশারিকা মহারাজ বাধ্যঙ্গা বড় রিজেন্ডিরিকা আপুরকে আনি বখাও যাই খুবই খুবই নেব চিন বড় মুয়া মুনিশু মুয়া সানে ত্রিপুরাসানি বাগে ত্রিপুরা রাজ্য দেতে অভাব অনতন তখন বহাবর বিশ্বাস খাই ফাইমান পরে আং একদম বখাও বিন মুই আনি বখাও চংখিকা খুবই ন ব তাবলে ত্রিপুরাসানি হামজাকা হ্যাঁ বুমা বুপা হামজে এপানো বইকেও হামজে এপানো খুবই খুবই চিন মহারাজ চিনি ত্রিপুরাসানি হারি বাগি তং আবো মানে পরে আং সাক সাক নুখা আর এই পদত্যাগ খাইবেন পরে যখন রিয়াং সমাজিয়া নাঙি থেকে রিয়াং 25-30 বছর এই যে সিপিএম নিয়ে আমলো বড় শরণার্থী দমে রাজা সাকা আবো ত্রিপুরা রাজন শরণার্থীয়া আবো ত্রিপুরা রাজনী উঠোই হওয়া যাবে শরণার্থী বই ইন্ডিয়ান নাগরিক যখন দুমুর বান থেও অসময় বর্ণ রেখলাই রজা আবর কারণে মিজের আমার ঠাং সঙ্গে যা বো ইন্ডিয়ান নাগরিক বো আন ত্রিপুরা রাজ্য তঙ্গনো যেত জায়গাতে তব ত্রিপুরানি নাগরিক শিব এই সমস্ত কুইশন খাইমাং 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 ব হোম মিনিস্টার থানি বমি টং থাই জায়গা এবং তিনি সেটেলমেন্ট মানে শুধু আবো মহারাজের অবদান মহারাজকে কেবল না খালাই না তাবুক সাত যেভাবে রিয়াং শরণার্থী মহারাজ যেভাবে উদ্যোগ নামই ব আনি ত্রিপুরা রাজ্যনি নাগরিক খিনিস নামই তিনি নগ নগ নক্স নামরি তাবুক আং লামাও মিয়া ফাইব্রু নবু বরনি শরণার্থী ক্যাম্প গনি ফাইব্রু তারমিনাই বুরু সেটেলমেন্ট হিনমান লামাও নুগুই ফাইকা নাইথন খাইতনিকা বর্ণ ও জিনিস নুগুই ফাইমানি পরে খুবই ন ব মুয়া সালানি একটা লামা এই শর্ত না মানে একটা লামা খাই খেলা নাই वो डायरेक्ट आनंद साहब आनंद बाबू हम आपके लिए नहीं त्रिपुरा का जितनी लोगों है त्रिपुरा है उसको लिए हम मंत्री नहीं चाहते पैसा नहीं चाहते हम घर नहीं चाहते जरूरत पड़ेगा तो हम सब कुछ बिक देगा लेकिन त्रिपुरा के लिए हम बचाएगा वो कोक समय था नांगनी कोक सब समय था वो अवन पड़े आंगनुका बोझे কোটি কোটি রাং খরচ হয়ে যায় जों इलेक्शन को जाप्रो नों चिंता खायदे जोंनो ब आनि बुमा खांनाय आं जितिया जोंनि 18 जन जिति माने एडिसिव जतन महाराजनि बुमा खांनाय जितु आबो बर যদি অস্বীকার খাইকাय बर पाप नांनाय आं ख्रिस्टियान बर मुइसाव कायजन थानि आं स्वीकार खाइसाव যদি বড় আনো যদি অসাহায্য খাইয়া হাंकाय এবং বিন বুমা খাंबाय যদি आं जिति हांकाय ताव मन्त्री जाबा सपया
real effect obviously ko dosa gai auto sang khnai ma ka gai nung as a most senior leader no buba gra ko sawo to tong sai manu hasai gna gai sai manu kai tabu nung kaisa ko sadani ang kaisa ani bekhawo question training kha ko nga kai jita je buba gra no na shiloi tong kham gai tong ne ko tong na phia ban nang khun ga nya abun bisino athara jona MDC na boli TTLDC hapang ko khaja hapang tu mukha abun bisino sar tabu nuzaka nunggo tabu bortomano indian engkai se thangnai plenary session ni kokno ma sasne sa gai thangnai plenary session no je emon ka khata buni ni komi sutre siang sao ke baba khapeng jaya borok no mane chejanai ro thaising no kisa saithanga ke bo sejai tongto ke mo tongto eka among ga rules ni ko ma sausa nunge je most senior leader hisabe tabu no ni je tipra mo tha dolo ko jita rules toli tongmani oro mane tamnani aju thaini bagai ba ke bo post koroni bagai haidi basa abono tu ye kisa plenary session go rules no tu ye kisa khuk khenglai ma khnau engkai nung okra hisabai senior leader hisabai nini mokol bai na siman ban nin jaja man rokle bahai klai o rules no chap janani na Maharaj direct saka obo press conference মহারাজ নি পুষ ইয়াকারমান ব্যবহার দিব অনেকটা বড় কুইশন লাগে আং সাকা মহারাজ কো একদম বুখা খোলাখুলি বকেব ননা বানাইয়া কেব নতিসানা নাইয়া বর্জতন সমানভাবে নু অবলভাবে ও প্ল্যানের সেশন বুঝে কক সাকা বুঝে সানা হিনি বড় ফাই সাপাকা আং কক সানাই ববন কক সারিকা Kecilungkai kisah boas umamba bukaw khatiwina manarabo কিন্তু মহারাজ লাস্ট মিনিটে এমন ভাবে বুঝোকা এমন ভাবে সাকা ক্লিয়ার করিকা ইন্ডিয়ান নি কনস্টিটিউশন চেয়ারম্যান পোস্ট ইয়া আবো বসাকা তামিহি অর ইন্ডিয়ান নি কনস্টিটিউশন নিয়ম কাই চেয়ারম্যান পোস্ট বাই কতরং মাইয়া অর প্রেসিডেন্ট পোস্ট মানা নাই সংবিধান নি অনুসারে চিনি পার্টিনি মুখপত্র হিসাবে প্রেসিডেন্ট পোস্ট মানা নাই আর চুমজতন শিব অরব মহারাজ পার্টি ইয়াকারিয়া বহুত ডাইরেক্ট সাকা আং পুষ করি হিমবো আনি পার্টি তো আং টিয়ার হিমে আং সনামামলে ও পার্টি না আং ইয়াকারিয়া বো ডাইরেক্ট অকক সাদা বো ইয়াকার খাই কমাই থানাই পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য কমাই থানাই আং বনম অকং সাও যদি যেদিন মহারাজ এই ত্রিপুরা মাথানা ইয়াকার খাইনি মনে খাইদি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সা কমাই থানাই একদম শিওর অব কেব না খাই মেয়া তেই কেব বন বাতিরি মেয়া মহারাজ যদি ত্রিপুরা রাজ্যনি ও পার্টি ইয়াকার খা মাত্রে ত্রিপুরা রাজ্য কেব ত্রিপুরা সানা বাতির ক্ষমতা করি অব আং পরিষ্কার অবশ্য তামি বিন ট্যালেন্ট দো যত জাগো এবং বিখ্রাইয়া অব আনি প্রমাণ দো বিনি শিলং যখন আনো আং 2-3 বার থাঙ্গা শিলং বিনি যে হোটেল ইনকাম অনেক বড়নি নগা আমতি মাইয়া ঠিক আছে বস হাওয়া বছর বিনি উপার্জন আবো কেব সাইমিয়া একমাত্র কাইতসি মিশি গাসা সং খানা নাই মান যে তা রুলস নি যে তাম নানি বাসাবা আংচি কোন বকতর বন তাম নি কতর খাইকা গা ইয়াং বগরানো সামা খানাও আং বাসে নরং ন চাবই মাংলাক বা চাবই লেখা বা চাবই লেখা নরং ন আং থামসা উংলি নাই nga oboni yagulo kisha khasiya bororo tawo tongfu bobagrani bupuli ko wabo जों नरमनि बुकुति बखनाय मानो किसा खासिया बर खासिया तो सा बुजि केना खासिया बर तावो तुमखो और ओमो थाइसा उर सगां माने नाहारिया वे पक्सा नाय र हिंगके जदिनो नों ताव साइताव हा बबाग्रा तिप्रा मथा दङ याकरै रि खांगा बायसि थांनाय इंग खासिलायनि रखमखैले आसो जति बदे माने साबो फानग्रिबा निदि साक साक चाबै दंलायने ओमहाय माने एलमेलु र मुजाबो बैसालायो नों ताम सारा नायसा ang salah na yun. Tahu mugui tong na yun na ang saw. Borok jesip pa na yung di last minute na bubagaran thani matang. Onek to nuja. Bubagaran thani nung hino
আর এলিমেলে বরং ন তেইশে বুবাগারান থানাই মা কইও কাবুই ছাড়াই তুমি আং ভুল লামা হি কারণ তাও তো না স্যার এলো মান বুবা গ্রাসে মায়ারি তো মানে যাও তার কি এলো নাই বুকা ভাই buka panen awan bagi nahu kotor jenis sek le mahai kelai kamu juga kotor jenis sek le mani poshak le mani karoni no boleh bagi kotor sek le mani karoni no tini onek borok uklo usui to mayangai usune do kubun jaga thangi bote jaga kri aro narama bhai ang nukja sika aboni bumung ang dare salia maharaj dai ফাতারাকে কক সব হরকে কাইমালে ফি ঠিক আছে হরমালা এই ক্ষমা স্থান থানাই বড় তো ও দল বিশিগ তো ঠিক আছে অবরি বলেছি যে মহারাজ নো খিপ কা মাত্রে না বিন বিপদ ফাইনাই তাবুক যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যদি মহারাজ নো কবারি আগায় ও সরকার 5 বছর থাকে অহিন মনে তামিহিন ত্রিপুরা তাবুক 80% ত্রিপুরা তাবু মহারাজ নো বিশ্বাস খাইতো বুঝা সেপানো বুঝা সেপানো এর মানে স্যার পার্টি গঠন ন মহারাজ নি পার্টি ন মাসরা ফাইনাই মাসরা নাই তাই চ্যালেঞ্জ খাইতো মহারাজ নুনকে পূর্বে এলএনসি যে বসাও আং এলএনসি এর জন্য প্রমাণ পুনরিকা হ্যাঁ আং এলএনসি এর যে প্রমাণ পুনরিকা বকে এলএনসি যে প্রত্যেক জায়গা এলএনসি যে বসাও ত্রিপুরা রাজ্য আং যে মহারাজ আনো যে কুবি কুবি বড় জনগণ হামজাবো এবং জনগণ না প্রমাণ খাইনে বাগে আং তাও কোন দিন বিরোধী দলনি নেতা উন্মায়াকো চিনি ত্রিপুরা সানি বিসিংহ রিজনাল পার্টির বিসিংহ এই ভারতবর্ষে তিনি 50-75 বছর নেওয়া বিসিংহ কেউ উন্মায়াকো শুধু মহারাজ নি বুমা খাংবাই জিজি যা কোন এমএলএ কোন এমডিসি বুবা গানি বুমা খাংবাই জিতি হইনি গজি হাঙ্গায় অপরাধ নেব কাইজার কোনো ক্ষমা খাইগলা পরিষ্কার আং সাও প্রত্যেক এমএলএ উঠুন এমডিসি উঠুন বোমা গারানি বোমা খাংবাই জিটিও পরিষ্কার আঙো কক সাও নং যেসেবা সাইতনি হ্যাঁ যত জিতি যাক এমএলএ র এবং এমডিসি র আংলে অস্বীকার খাইবে আংলে বোমা গারানি বোমা খাংবাই জিটিও হাইসি বো খংনি ভাই তো খক তাফাই তো আর আং তো জাগো থেবাকা আং জিতি খাতা ang jaga udah palia ang nopo macam cara kiri ang besar uni bagi rikangke ang jadi gelak kemuda ano jeta khok rikang liman pano khok rikang ang ঠিক jaga puso rika ebong ano bud dini baito ka তে গেছে শুনুন স্যার নরনি ত্রিপুরামত হাদল তো সাই দङ যেটা ন্যাশনাল পার্টি দंनाय र पार्टी गदर दंनाय र नरन मा फाफायनाय हिनै आमते नि नन त्रिपुरामत हादल साराय दङ ओंखाय फियाबा তিনি মেডাম পাতাল কইনা সং কাইসা জায়গা স্পিচ দিমান জায়গা সং নুগুই মানখা যে তাবো ত্রিপুরামত হাদল মাজি করে রুন হাই ওই দंखा नै ओंखाय नुं ताबो आपंन बाहायकै नाय नोंताम सारां दं गलाय हामबाय क्वेश्चन ताम हिके ताबुक ন্যাশনাল পার্টি ও বিজেপি বং সরকার 31 জন মেম্বার পাঁচ খাইলে থাকাই বন गोबां मेम्बार दं तंनानो अजागो बिरोधी दल मानसि गोबां बर 31 ता दङै ते कनै कायसा ताउ हुलचियार सुगुरि दं ते मासा बुमुंगां सालिया लास्ट स्टेज बरे कैंसर बबा बासिना बासिया ताबुक तो खरं नि ग्रै कायसा सीपीएम नि ग्रै ते कायसा बीजेपी नि सिनि ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ মিনিস্টার চালাহীন ফাইনাই প্রতিমা ভূমি বনি যে রিজেন রিখা ও রিজেন রিমানি পরে তারপরেও মুখন ত্রিপুরা রাজ্যনি বিরোধী দল চিন্তা লাসু তো নাই রিজনাল পার্টি ন হ্যাঁ রুম মাঝি করি রুম হিনি ছাড়াগো বুবা গেরা করি হিংকায় ত্রিপুরা রাজ্য কেউ খাইনিয়া পরিষ্কার নং বুবা গেরা গোबां নাংনাय तांगै आवो आं साका नों बुबा गारानि याक मारनाय যখন आं 2018 বিজেপি বাই
आं IPF नि भाइस प्रेसिडेंट आंनि थाखाय फटो दङ सब किछु दङ रेकर्डिं दङ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट ऑफ कोकसाका मिस्टर NCG आप बहुत सीनियर लीडर लेकिन आपको जोड़कर मैं त्रिपुरा में सरकार बनाना चाहते हैं आप जो मांगेगा हम आपको ले करने के लिए तैयार है हाई हिनी कॉप हुनगुल बोनो सरकार सिद्धांत लेने का लेकिन हम अकेले सरकार नहीं बना सकते लेकिन आपको IPF को लेकर हम सरकार बनाएगा आठजन सरकार बरकबां में जीती थांगा निना आठजन ना तांगिया बंगथानी आज समय 2018 आको साइबारो ताबुक साइमाया BJP ताबुक साइमाया 31 जन बनि बगै राजानो याक मा मारन नै आं साइतमो चिरिगै राजानो याक मास मारन नै अ सरकार बर 5 बছর थांमैया जे इलिगेशन चिनि काइसा LP अनिमेश देबरमान बर जवाब उत्तर रिमेया मासानोसै तेई तो नीलाखिस दंगन हैं और जागो जदि महाराज थाङै MLA रिसाय बोलो नंगे मुगल यागार मारि दङ खरसन जे सामालि मै आं दङ विधानसभा कापिरि दङ तारपरेबो नोंसावो हा रुंबादि सारा चलि दङइनो ব্যর্থ आको परिस्कार गाय सा तेकिसा जों जरा संनालिया दं मोयां yang थाना गानो अफिस रगो तेकिसा सुमु दंबो सार सिनि बरन गोनां सार MLA रामपद जमातिया बत मिनिस्टार बंगि थाना ट्राइबल वेलफेयर नि हिंगे बो सामानि दंबो जे एडिसि हापांगो रांगो हबो आ रांनो सामुगो थेबाया ओइ MDC MLS ro sorry EM ro sawi khibai tha hangkai nang to MDC tongoi phega sa TDC hapang man lom nang MDC manga MDC tongoi phega no MDC tongpuru rang ma sakha gai tabu te EM phaibur bonong rang ma sakha awon mos kijan khupti khana mos sa রামপদু বাবু ভাই তো সত্রটামিয়া বলে আমি অনেক বন্ধু হিসেবে তো হ্যাঁ অনেক সময় মালাই করব বানর রেসপেক্ট খাই আঙো বনো রেসপেক্ট খাই রামপদু বাবু নো ওপন সানা মুসু বজে লকা সালব্রিফার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী ইনকা ববু সুক্তি প্রশ্ন খাই দিগা বুসাতু এডিসিও যে রাম চিনিনো চুনো যে বাজেট খেমনি আ বাজেট বড় রাম ताबुक फंतरियाको थानायनि बाजेट रां हैं ताबुक 600 ऊपर बड़ बाजेट के नोंसा बाजेट सामने दंले सुनामजा आ आगेनि बाजेट चिपर रिया ओंके एपिसोड रां सिखरि नोंनि जिबो खाइ थांजा आगो सिपिएम रो अक्सर कचरा किसे को साव नगा ओ आगेनि जे बाजेट आबनो नो फुनुक लाइगन बगेन कत डेपुटेशन नो करब लाइगा आबनो पुरु दमाका माया और रां जोंनो रियानि कारणे जों बेतन रिमेता आबुबा एडिसिनि जानाय बंनि डेपुटेशन रहजानाय आईएस ऑफिसर आइ अंकल निनि जतो ऑफिसर रहने पर जतो चितमले चिनि अन कुनु बकरी स्टाफ करे जतो स्टेट निसे चिनारो गो जतो ऑफिसर जतो बरो नो रां रहरे गाड़ी दामी दामी पाइप बेरे लायो ओ आखादा फिला दिन नक तांलायो अमति रखनै सालामनो खरा आबो नखा सालबुरी एडिसि आसुंगा माय बरो ताऊ बुसिया नों सरकार 5टा बছর লাই থাকা ও 5টা বছর नों जे ताम खायका खाया नों वासु नायगरे হ্যাঁ नों नायदि आं নিজস্ব ববা এলাইন্স গই आं নিজস্ব লেকচার ই ফাইকা গন্দাসং গো কাঞ্চনপুর आं बाय गो गामिनाय बंनि गो बहारि सुनील देवद अनुसागा अनंत बाबू हम लोग कंचनपुर में जाएगा क्यों हेलीकॉप्टर में जाएगा जो माथा का हेलीकॉप्टर सुनील देवदर बा हेलीकॉप्टर नहीं ना बोरों के हजार भाई बले आप लोग वो हेलीकॉप्टर आखरी वो आंगले से रिबेन पड़े सुनील देवदर तामिल लेकर के साइड में भाइयों बहनों 10,323 को हम फिर दोबारा नौकरी डालेगा और मोबाइल में मिस कॉल डालेगा तो हम मिस कॉल करेगा तो नौकरी मिलेगा
और सबका साथ सबका विकास बैंक में था 5 বছর তারপরেও তাবো এই সরকার নों আসুগাन মনে খাইও নিন সরকার 4 বছর একটা বছর পরে নों নাইদি নিন সরকার তংন মানমায়া এডিশন তো জানো খানো এডিশন তো রামদিলিয়ানো এডিশন বড় বেতন মায়ানোগা নों রামদিয়ানি বেতনই মেয়াটা বড় রামে গাড়ি কাইতো না তাও কো নিন গাড়ি কাইতো না নों আগে ও সিপিএম পারমান গাড়ি আমতা কাইতো মো সিপিএম গাড়ি কাইতো তা হাইছে আবো গান বুকু কই সামাই দেন বা গাড়ি কাম কালে তো মইনে আবো উনিয়া আপ বাড়াবাড়ি টাকাতে এই সমস্ত তাতাল কগ্নতার সৃষ্টি করে বড় ভাই তা নাই जों नायो मुया जानायरो একদিনও ও হাও তঙিনো বাজি থাকা নাই जों নাই মানে কাই আমি তো মোটামুটি তাও 73 বছর টাকা আনতে তো গইয়া আনি বুসু বুসারো ও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য হাসতেও তঙুই কাম করেন খাই পড়াশোনা খাই শিক্ষিত সমাজ উঠানান তাহলে না মিজোরাম নাকি মিজোরাম 1 নম্বর টিকিট বনিও গই তাকুরো আর রিকোয়েস্ট খাইও নরক তা বিজেপি গভর্নমেন্ট দংনাইরো এই এডিসি হাপাউনো চালুর বাবে নরনি জতা ক্ষমতা দङ শ্রদ্ধা দङ নর দেখেবানো রাগদি চালনা নিমতো ননি ও স্টেট সরকারও যে এডিসিনো যেটা রিনান তংমানি আবু পূরণ খাইনা সানাय মানে তাতাল কোনো বিভ্রান্ত তাই খাইতো আপনি সানাय হাই বলে তাতাল কগয় বিভ্রান্ত তা খাইদি সার জনগণ অবসারি কক খাই बेलेकन हामबाय सार सुनो ओ स्रापसा जरा आबसिन थानि रांचाक नि जरा हाइमा तंखा बेलेखेनो सानो बसों हामबाया फालो सुनो ओ जरा रे माने बागै ओ बाहि केलनि नसों कोकलाम पान्दा नरनि बुसकांगवा तुंगाइ चिनि मानपेनि बिसिं तुइ सयoi नाइ तुंनि सांसाति ओ